Three. Two. Five. Seven. I'll take. Palaban sila. Number. Ano action? Ako na to. I don't know that. Change. Sige, paano libot? Libot. 5 libot. Diri, libot tayo, diri, libot. Okay. Start na kay Terby. 2, 1. Oh. Ano na to? Start na kay Ira. 5. Ay, 3. 2, 1. Bye-bye. Wala Libot. pa. Ay, ara, libot. Pero wala ako na libot. So, libot ka na, og. Start na kay Marian. Right? Singhot. Bye-bye. Sige na. Pwede ka na ako kapanaog. Paunahan, hindi ko rin pababa si Julian para makapicture na siya. Start na kay Jen Ray. Four, but... Ayun, dali. 3. Perfect! Magsigay niya. Sige, next. 8. Ano na, Julian? Ano ka dyan? One kay... Jen Ray, kaya mo na. Start na kay Jen Ray. Oh, mali ang counting. Mali. Tama. Tama. Sino ang 4? Si Terby. Ay, tama. 6. Sige, go. Mata yun. Sorry. Ako naman. Wow. Decide na po. Kumpituhan yung 8 ah. Seven kay... Sige, start na kay Terby. 3, 2, wala mali. Wala pang 3. Dapat na lang bili. 4 to. Start na kay Julian. The praises in life. 3, 2, 2. Tama. 3, Ay. 2, 1. Mali. 8